الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक शेर है कि किस तरह तेरा Ima jedna izreka obećanog Mesija alejhi selam, isječak iz njegovog pisanja ili njegov govor, gdje on kaže kako da izrazim zahvalnost i kako uopšte mogu da tu izrazim. Izraziti zahvalnost za blagodate i blagoslove Allaha dželle šanuhu je nemoguće u potpunosti, znači kako treba. Svaki putovanje koje poduzmem samo po sebi osobito privuče stalnu Allahovu milost i blagoslove. Nedavno je Dželsa Salana Njemačke se održala. Ja sam učestvovao u Dželsi tamo. Oni su isto tako uz dodatak Dželsa Salane, blagodati i blagoslov Allaha dželle šanuhu mogli da vide do takvog nivoa da je vjera osobe i uvjerenje uvećano, pojačano. Zapravo, Allah dželle šanuhu ispunjava obećanja koja je obećano Mesiji alejhi selam svakodnevno u novoj slavi, novom sjaju. Amir sahib Njemačke je dao opasku i mišljenje, on rekao ovo je bilo izvan moje zamisli, moje i mojih kolega, ono što sam vidio u Njemačkoj. Jako je mnogo bilo interesa koji je potekao iz njemačkog džemata i štampe koji nisu prije postojali. Polagali smo na kamene temeljce džamije, otvaranje džamija i također drugi programi. Do puno većeg stepena nego prije bila je vidljiva veći interes od uglednih Njemaca i sa nivoa vlade i od obrazovanih ljudi. Zapravo, čak smo se osvjedočili da su svećenici crkava ovog puta pokazali veći interes. Onda se dogodila Dželsa Salana, u tom su prilikom također se osvjedočili o blagoslovu Allahovu da su se pokazali do većeg stepena nego prije. U svakom slučaju, čovjekovo razmišljanje i zamisli ne mogu obuhvatiti blagodati i blagoslove Allaha dželle šanuhu. Iako su bile prilično velika očekivanja džemata u Njemačkoj da će biti veći interes i da će biti veći broj prisutnih, njemački džemat nije nikada ni zamislio da će ovako veliki krug i izvan aranžmana koji se napravi da ih je tako Allah blagoslovio do takvog stepena. Kao što je moj običaj u sadašnje vrijeme, s jedne strane ja ću spomenuti neke blagoslove i blagodati Allaha dželle šanuhu u svjetlu nedavnog putovanja. Drugo, radnicima dželse treba da izrazimo zahvalnost. Dalje, u terminima određenih administrativnih stvari u pogledu dželse, vezano za dželse, također izraz za zahvalnosti također ćemo ovo iskazati. Ovo putovanje je bilo vrlo kratko, samo 10 dana. U toku ovog vremena za 2 džamije smo položili kamene temeljce, a druge 2 džamije su otvorene. Sam Allahovom milošću ovi programi su
su bili vrlo uspješni. का मौका मिला कि मस्जिद के हवाले से U ovom pogledu postigli smo priliku da raširimo poruku Islama i da provodimo tablih, širenje poruke i sagradnjom ove džamije. Pogrešno shvatanje ljudi će biti promijenjeno. Džamija Mesdžid Subhan, položili smo temelje za tu džamiju, Betul Ata džamija. Ova džamija je otvorena, bilo otvaranje ove džamije. Ova džamija je bila već zgrada, gdje je ova sada džamija. Ona je bila kupljena i onda je napravljena u svrsishodnu zgradu da služi kao džamija. Sa milošću uzvišenog Allaha, članovi džamata su potrošili 7.000 eura da izgrade ovu džamiju. Zatim Mesdžid Betul Rahim. Položili smo kamene temeljce za nju. Kamen temeljac. Zapravo ona je bila otvorena, onda je Betul Hamid mosk, položene kamen temeljac za ovu džamiju, izvinjavamo se. Betul Hamid džamija, položili smo kamen temeljac za Betul Hamid džamiju. U svim ovim programima lokalni članovi, gradonačelnici, političari, predstavnici religija, svi su bili prisutni i uzeli su učešće u ovom programu. U Mesdžidu Betul Ata u oblasti Esenu, sekretar te oblasti, u provincije zapravo, u svom govoru je rekao: prije svega on je uručio svoje čestitke i onda je rekao: ja sam također, rekao je, učestvovao na otvaranju fakulteta džamija Ahmedije u decembru mjesecu. On je rekao, on je također spomenuo o Mesdžid Nur. Spomenuo je pozitivno vladanje Ahmedijih muslimana i učenje Islama. Onda je rekao ovako: ja imam duboko poštovanje i obzir prema vašoj zajednici. Ja sam izuzetno zahvalan zato što radite u saradnji s nama. Također izražavam svoju zahvalnost svima vama da ste napravili takve programe kroz koje predstavljate pozitivnu sliku Islama javnosti, uključujući humanitarni doprinos, pomaganje raznih dječjih organizacija i humanitarni i provođenje drugih zadataka. Jako je mnogo izraza. Huzur kaže da su koji su izraženi u toku ovih događaja. Izabrao sam samo nekoliko. Prilikom otvaranja džamije oko 217 gosta Njemaca su bili prisutni, gradonačelnici, 4 mjesta, predstavnici države, zamjenik predsjedavajućeg političkih partija, nekoliko političkih partija, član nacionalnog parlamenta, zatim svećenici određenih crkava, policijski komesar i slično tome razni predstavnici gradske opštine. Svi su bili prisutni na ovom programu. Onda zatim ljudi iz raznih životnih puteva, svi su bili prisustvovali tamo. Onda je Betul Hamid džamija. Tamo je prvi kancelar grada u svom govoru je rekao ovako: Džemat Ahmedija u našem gradu je dio naše prošlosti, oni ovdje borave mnogo decenija već. Ja sam vrlo upoznat sa vašim pozitivnim društvenim naporima. Otvaranje vaše džamije je ukaz da želite da učestvujete u lokalnim aktivnostima. On je rekao,
Umjesto samo riječi, postupci su i djela su ono što se broji. Mi smo od vas vidjeli da vi ne samo tvrdite, nego također to slijedite postupcima. Ovo je ono što je ugledno, što je bitno. Ne samo da slijedite zakon, nego praktično se držite zakona. Mi trebamo u svakom pogledu pokazati tolerantnost. Slično tome uzor kaže jedan lokalni gest je rekao sljedeće. Njemu je 81 godina, ovom gostu. On je čuo moj govor koji sam dao ovom prilikom na ovom programu i rekao je, šta god je vaš halifa rekao, ja možda ne upijem, ne prihvatim u svom životu u toku islama, ali on je rekao da će kroz njih, kroz vašeg osnivača, vaše zajednice i poruka koju on širi biti prihvaćena od svijeta, da će svijet prihvatiti tu poruku, da će se islam proširiti kroz ovo. Onda isti ovaj gost također bi prisutan drugog dana. On je rekao, u mom srcu ja sam potvrdio istinitost vaše religije, poučite me o molitvi da mogu da se molim. Onda, na zaključku ovog programa, predsjednik oblasnog komiteta došao je o lokalnom predsjednika o našeg džemata i rekao je, naša je želja da vaš imam dođe u našu opštinu, našem predsjednikom, treba da čuje njegov govor. Mnogi političari smatraju da je ovaj govor njegov prosvjetljujući i onda je rekao, govor vašeg imama, vaše zajednice, ostavio je duboki dojam na naša srca i imao pozitivan dojam na naš intelekt. Predsjednik džemata tamo je rekao, od tada ljudi neprestalno dolaze da posjeti džamiju. Gdje god su džamije otvorene, otvaraju se novi putevi širenja poruke i povećava se prostorija džemata. Predsjednik džemata je rekao, samo 2 dana poslije otvaranja džamije dogodilo se da je već oko 500 ljudi došlo da posjeti džamiju. Mnogi ljudi pokazuju sve veći interes da uče islam. Sadr Sahib, predsjednik je rekao zapravo da mnogi gosti nisu vanjski gosti, nego su članovi naše zajednice na način kako govori kao da su članovi naše zajednice. Jedna gospođa je rekla, vidjevši vašeg imama i slušajući njegov govor, ja sam izuzetno bila radosna. Mi smo čuli ovaj slogan ljubav svima, mržnja nikome u brojnim prilikama. Bezbroj puta smo čuli, više puta smo čuli ovaj slogan. Ona je rekla, mnogo je stvari koje ujedinjuju radije nego da stvaraju nesklad. Neophodno je za osobu da razmisli o stvarima, o religiji, da odredi, da nema toliko mnogo razlika, nego da je zapravo mnogo više faktora koji ujedinjuju ljude. Jedan gost je ovako prokomentarisao i rekao, poruka koju je dao halifa je da je islam tolerantna religija. Ovo je izuzetno važna poruka koju vaš imam ponavljajući govori. Ona kaže, ja sam prisustvovao jednom vašem programu prije. Još jedan gost je ovako rekao, ja se osjećam izuzetno dobro da je toliko puta upotrebljena riječ ljubav i naklonost. Ja sam aktivni protestant, čini mi se. Za nas riječ ljubav je jako važna. Međutim, ja ne pamtim da je ova riječ u crkvi toliko bila korištena toliko puta i ovo je ostavilo jako veliki dojam na mene, snažan dojam. Ja nemam toliko mnogo znanja o Ahmedijem muslimanskom životu, međutim ova poruka ljubavi koju sam primio ne daje se svuda. Svako je upoznat i ja ne treba da sakrivam ovu činjenicu da u Njemačkoj uzor kaže bilo je mnogo rezervisanosti u pogledu islama. Kao rezultat medije i predstavljena je istinska slika. Mnogi ljudi nisu ni znali o muslimanima. Ja vjerujem da kad jednom se stvori veze, onda osoba ta shvati šta je stvarnost. U ovom smislu, u ovom pogledu također,
novinari sa televizije i radije uzeli su moj intervju. Ja sam tu predstavio Islamsko učenje islama i zatim potrebu za obraćam se u doba i također o svrhi džamije. Ovo su pitanja koja su me pitali i ja sam dao odgovore na njih. 30 अखबारात, 3 रेडियो स्टेशन और 5 टीवी चैनल ने हमारे मिशन को कवरेज किया। Ukupno je bilo 30 novina, 3 radiostance i 5 televizijskih stanica koje su objavile o otvaranju džamije, dale vijesti. Prvi put u njemačkoj historiji ove vijesti su prenesene na nacionalnu televiziju u Njemačkoj, u ZDF. Oni su također dali izvještaj o otvaranju džamije 27. juna. Ovo je bio program koji je trajao oko 3 minute. Tog dana oni su pokazali video, Huzur kaže o meni da ja polažem temelj džamiji i također sam predstavio džemat. Kroz štampu, medij štampe i kroz novine, poruka o džematu stigla je do skoro 1,2 miliona ljudi. 1 milion i 2. Slično tome, kroz slike i tako dalje, moja poruka je raširena. Ima jedan TV kanal koji je iz Njemačke, Švicarske i drugih zemalja koji pronosi u svim ovim zemljama. Oni su također prenijeli vijesti. Na ovaj način poruka o džematu je dosta stigla do 3 zemalja. Njemački džemat, barem u najmanju ruku rečeno, nisu očekivali ovakav obim, ovakav široki krug interesa. U novinama Minspi rečeno je, Halifatul Mesih u svom govoru je rekao da jedan od zgrada koji je bio pijaca preokrenut je u džamiju. Rekao je, mnoge stvari su ovdje date na način da ljudi daju novac da kupe fizičke stvari. Međutim, u džami ono što čovjek stiče su duhovne stvari i ove stvari su date besplatno. Ovo je napisano u ovom izvještaju novina. Oni su također objasnili o davanju članarine. Džemat u Njemačkoj je primio položaj službeno na vladinom nivou da džemat sada može otvoriti škole i također provodi razne programe. Zapravo 2 A stepena. I također može primati takse. Ja sam rekao, džemat daje doprinosi i daje sa zadovoljstvom. Ovo je dato rezultat žrtvovanja. Prema tome mi nemamo potrebe ni za kakvom taksom, mi ne trebamo nikakvu vladu od vlade u ovom pogledu, nikakvu pomoć, niti imamo potrebe da koga primoravamo. Naši Ahmedi muslimani, Allahovom milošću, žrtvuju se dobrovoljno i sa voljom. Oni to čine da steknu Allahovo zadovoljstvo i oni to čine da troše i za džemat i za džamije. Jedan gost je rekao, odnos između halife i džemata također drugi ljudi posmatraju i vide. Ovaj gost je rekao, ljubav koju Ahmedi pokazuje svom halifi ne može se naći ni u jednom drugom odnosu u svijetu. Ahmedi muslimani uvijek žele da budu blizu svog halife i u terminima odnosa između halife i džemata i obratno. Ovo je također drugi ljudi osjećaju i mnogi gosti su komentarisali na ovoj tački. Ima nekih komentara i izraza koji su slični i zato ću ih ja preskočiti, ne mogu ih sve spomenuti. Kad sam im ja objasnio šta je učenje islama, da svaku religiju treba gledati s ljubavlju, da su ovo naša učenja, da ova džamija treba da ispuni ovu svrhu, ovaj cilj.
Prema tome, na ovo novine i internet, oni su ovo jako istakli na glasi. Na internetu također su štampane slike džamije. Ovog puta, Allahovom milošću, u Dželsa Salana u Njemačkoj, dok je prethodno bilo mnogo tabliha kao rezultat raznih otvaranja. Međutim, u terminima izvještaja Dželse ove godine iz Francuske, Belgije, došli su novi Ahmedi, osim od onih kojima je propovidan iz Malte, Estonije, Mađarske, Turkistana, Kosova, Albanije, Bugarske, Mađarske i tako dalje. Ljudi iz svih ovih zemalja, delegacije su došle. Također je bilo nemuslimana koji su došli iz ovih zemalja. Oni koji se osjećaju sa džematom, također su došli onima kojima je prenešena poruka u islamu i također Ahmedi musliman. Velika delegacija iz Bugarske je došla, iz Makedonije. 53 ljudi je došlo, među njima je bilo 15 kršćana, 10 neahmedi i 22 ahmedi muslimana. Oni su došli 1000 milja daleko. Svaki od njih su rekli da su izuzetno impresionirani duhovnim okruženjem dželse. Jedan Ahmed je rekao, ovo usađuje novu u nas reformu. Jedan Ahmed je rekao, mi nikada nismo vidjeli ovakvu scenu prije u svom životu. Mislim da je ovo nemusliman jedan rekao. Za dželsu u Njemačkoj, za Europu i za istočnu Europu na neki način je postao centar. Allahovom milošću ljudi iz raznih europskih zemalja mogu lahko doći i vratiti se. Vjerojatno ne trebaju im vize. U ovom pogledu polje prenošenja poruke neprestano se širi. Kao što se normalno uvijek izražavamo u odnosu na službe i također na djecu koja daju vodu u pogledu starijih koji služe u pogledu svojih poslova koji su provođeni pod sistemom. Svaki gost je komentarisao o ovom aspektu stvari. Jedan gost je rekao, neki gost je zapravo rekao da je ovo čudo. Emelidža Tarađa sahiba je kršćanka gost, ona je engleski profesor u jednoj zemlji Evrope. Ona je u svom komentaru rekla, ja sam prvi put prisustvovala dželsi, o svemu je se vodila briga i sve organizovano na svoj način, od djece do starijih, svi su davali pomoć i potporu. Iz ovoga je očito da je vaš džemat ima vrlo visok položaj. Ona je rekla, slušajući govor vašeg imama, ja sam razumjela šta je islam. Islam znači ljubav, naklonost i mir za sve ljude. Ona je rekla, dželsa nas je ostavila preobraženim i ja osjećam preobražaj u sebi. Kao takva, dželsa samo ne ostavlja dojam na Ahmedi muslimane nego Allahovom milošću. Dželsa također ostavlja veliki dubok dojam na kršćanu u Makedoniji. Ima jedan doktor koji je prisustvovao dželsi sa delegacijom. On je rekao, ja sam doktor. Ja sam bio u stanju da služam u 3 države na Balkanu u toku rata i dao sam jako puno, sam služio ljudima i pomogao ljudima. Ja sam vidio ljude raznih nacionalnosti, dolaze na ovu dželsu, međutim nije bilo nikakve razlike, nije pokazana razlika ni između koga od njih. Između bilo koga. Ovdje ja sam slušao govore halife vremena i ja sam duboko uvjeren da sam našao moje ispravno mjesto i da ja moram prenijeti ovaj preobražaj dalje. Onda je on odlučio da dane zavjet bajata i zadnji dan dželse on je dao zavjet bajata. On je rekao, ja sam također bio na hadžu, ja sam tamo vidio šta su muslimani. Ja sam tamo vidio, to jest on je rekao, ja sam vidio više politike i da muslimani ne prakticiraju ono što propovijedaju. Moje srce nije bilo zadovoljno s njima. Međutim, ovaj doktor je rekao, ono što džemat predstavlja je izvanredno.
islam ne vodi nikoga izvan islama, nego ojačava vjeru islam. On je rekao, ja sam sada prihvatio Ahmedijet. Za mene je ovo siratul mustekim ispravan put. On je rekao, potpuno je zapanjujuće da ovako ogromnom skupu nema policije. Ovo znači da čak vlada je zadovoljna i zna da neće biti nikakve prepirke niti svađe ovdje. Onda je on rekao, neke stvari halifa vremena rekao koje ja nikada prije nisam čuo od muslimanskih vođa ili me učinilo ponosnim da sam ja sada sa svima vama gdje je halifa prisutan. Kad sam saznao da ima halifa, ja vjerujem sada da sam našao pravi put, zato što postoji potreba za uputom kroz halifu, preko halife. Onda jedan mladić iz Makedonije, njegov ime Bajron, on je rekao, on je novi Ahmedi. On je prethodno bio musliman, znači iz muslimanskog porijekla. Zapravo on potiče iz takve muslimanske porodice koji su vrlo ekstremni i rođeni su među njima ekstremni muslimanski učenjaci, ulema. On rekao, moj otac je postao Ahmedi musliman i morao je napustiti kuću zbog suprotstavljanja. Međutim, on je ostao čvrst. Poslije toga je njegova žena, znači njegova majka, dala zavid bajata. Majka ovog mladića. On je došao na dželsu. Ljudi iz Makedonije su napisali jednu poemu i ja sam se složio da oni prouče ovu ilahu ili poemu. I djeca i one su na takav način proučili ovu poemu da je to stvorilo vrlo dirljiv okolinu i ako Bog da na MT će oni to prenijeti i lokalna djeca su također uzele učešće u tom učenju ove poeme. Ovo je sadržavalo hvale časnom poslaniku i u pogledu dolaska obećanog Mesija salama. Oni su tražili priliku da imaju priliku da uče na dželsi, međutim nisu imali priliku, oni zato mene ovo prouči. Ja želim također da kažem organizator na njemačke da ako ovakve ljudi žele da prouče poemu, njima treba da bude data prilika. Ili lahju ili poemu, umjesto nekih drugih poema. To jest, ljudi raznih džemalja na kraju dželse treba da bude im data prilika da prouče poeme, da kažu. Također ima pregovor njemačkih ljudi da su imali manje prilike da uče poeme i zato organizator treba da pogotovo povedu računa o ovoj stvari. Jedan prijatelj iz Belgije, on je također učestvovao na dželsi. On je rekao, ja sam duboko dirnut bratstvom i uzajamnom ljubavlju i bratstvom i skladom džematu. Ja sam proučavao Ahmedija 2 godine, ja nisam bio Ahmedi i onda sam jedan dan čuo ezan, znači poziv na molitvu, ja sam shvatio da sam pozvan u islam. Danas kad sam čuo govor huzura za ovog nemuslimanskog gosta, on je rekao, to je stvorilo dojam na mene i ja sam bio riješen da dam zavjet bajata i da uđem u Ahmedijat. On je dao zavjet bajata u nedelju kad je dao zajednički bajat. Još jedna osoba je rekao, prvog dana uveče jedan prijatelj iz Gane kojim je prenošena poruka Ahmedijata
predsjednik džemata te oblasti doveo ga je ovdje i onda je izašlo na svjetlo da je ova osoba u srcu. On je u srcu već bio Ahmed i musliman, međutim kad su ga pitali, rekao ja još ne mogu da dadnem zadnji bejata zbog određenih teškoća. On je rekao, navečer on je otišao i rekao ja sam razmišljao to veče i odlučio. On je otišao prvi dan i kad je spavao i rekao je vrlo strasno da je poslije slušanja govora Huzurovo rekao je za mene nije ostao nikakav razlog da ne danem zavjet bajata, ja sam dao zavjet bajata i došao sam pred vas. Jedan kršćanin prijatelj, on je ovakav dao komentar. Poslije slušanja govora njegovog visočanstva, znači Huzura, ja sam izuzetno zadovoljan jer vrlo kratko, ali vrlo duboko on je objasnio tačku gledište džemata i objasnio je šta Islam poučava. Ja želim da čujem ovako iskreno, pošteno objašnjavanje od kršćana. Vrlo je malo nas koji možemo tako jasno i čisto i pošteno reći stvari. Jedna gospođa je rekla, ja sam imala priliku da dođem ovdje, da naučim mnogo novih stvari za koje sam mislila da sam znala o njima prije, međutim ja sam sada došla i naučila sam sa nove perspektive. To je ostavilo duboki dojam na mene. Govor njegovog visočanstva, on je govorio o izuzetno teškim stvarima i on je to objasnio. Na takav način i ono što je napisano je mnogim religijama, međutim on je to objasnio na tako prelijep i jednostavan način. On je to objasnio na takvom nivou da svako može razumjeti. On je predstavio učenje Islama na takav način koji svaki pojedinac može da shvati i ne može stvoriti nikakvo pogrešno razumijevanje, niti je stvorilo. Onda je ona rekla, ovaj džemat je potpuno drugačiji i odlikovan. Odlikuje se različitošću. Jedan Ahmed je obavijestio da jedan mladi Njemac je došao k njemu kao Ahmedijevom prijatelju i rekao mu ja sam kršćanin. Kad smo počeli razgovor s njim, on je počeo da govori na način kao musliman. On je govorio o časnom poslaniku sa velikim poštovanjem i obzirom i rekao je sallallahu alejhi ve sellem Allahov mir i blagoslov na njim. Poslije toga je rekao vrijeme je za namaz, ja sam uzeo abdest, ja želim da klanjam namaz iza halife vremena. Onda je ovaj Ahmed mu rekao, ti si rekao da si kršćanin na početku. Međutim, način kako govori zela kao da si musliman, on je rekao, prije 6 mjeseci ja sam predstavljen mi Ahmedijat, ja sam čitao knjigu Život Muhameda, govorio sam sa svojim svećenikom i on nije mogao da odgovori ili da... I moje srce je bilo preobraženo. Sada moja puna pažnja je prema islamu. Poslije čitanja ove knjige ja sam naučio do izvjesnog stepena o životu časnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Jedan učitelj njemačkog i Litvanije po imenu Heinz rekao je, ja sam duboko domljen i jako mi je sretno da prvi put sam tako se upoznao sa džematom. Prije dželse ja sam imao negativan dojam o islamu i džematu, međutim oni su sada preobraženi. Ja sam također primijetio da jako mnogo sličnosti između religija, na primjer shvatanje o Bogu, milosti Božoj i tako dalje. Onda je dodao, bila je zabuna u mom umu, zašto ljudi uzdižu slogan, uzvikuju slogan radije nego da plešću rukama. Međutim, imam džemata mi je odgovorio na vrlo lijep način i dao mi zadovoljavajući odgovor i rekao mi je da pljeskanje sigurno može biti izraz zadovoljstva, međutim u sloganu je također hvala, kao i hvala Allaha, hvalenje Allaha
i u uzvikivanju slogana je također, znači sreća i zadovoljstvo je također hvalenje Allahu. Jedan kršćanski svećenik koji je na univerzitetu u Malti uči filozofiju, poučava filozofiju. On također piše članke za lokalne novine. On je dobro poznat svećenik i on predstavlja svoje mišljenje i preporuke u pogledu određenih politika od crkve i također predstavlja svoje poglede. On je čitao knjigu Filozofija učenja islama i knjigu Hazret Kalifa IV. Islamski odgovor suvremenim pitanjima. Također je pročitao knjigu Isa u Indiji. Isus u Indiji. On kaže, poslije učestvovanja na dželsi, moje mišljenje o džematu se pozitivno poraslo u pozitivnom smislu. Sada imam potpuno uvjerenje i vjeru da je džemat Ahmedija izuzetno miroljubiva zajednica. On je također kupio prsten na kojem piše zar Allah nije dovoljan svome robu. Kad je pitao za značenje ovoga, kada mu je objašnjeno, rečeno mu je da uvijek bude bezbjedan. On je također susret sa mnom, huzur kaže. On je pitao me o papi i pitao me sam ikad ga kontaktirao. Huzur je rekao ja sam kontaktirao ga. Ne sam imala kontakt s njim, ali sam mu napisao pismo u pogledu svjetskog mira. Tako mu je huzur rekao. Uprkos činjenice je da mu je dato pismo, on čak nije priznao da je primio ovo pismo. Na to je ovaj kršćanski svećenik bio ljut i samo se nasmijao. Ovdje ja također trebao da mu kažem još jedan događaj. Hazreti Kalifatul Mesih II radijallahu anhu je jedan put kad je bio u obilasku, ja vjerujem da je to bio njegov prvi put kada je položen kamen temeljac Mesdžid Fazl u Londonu. On je u to vrijeme otišao i u Italiju tada. Tamo je drugi halifa pokušao da kontaktira papu. Kad ga je kontaktirao, papa je dao ovakav odgovor. Moja palača trenutno se popravlja i zato je meni teško da se sretnem s tobom. Tamo je bio jedan novinar i pitao je drugog halifu, hoćete li se sresti sa papom? A sad Kalifatul Mesih II je rekao, ja sam izrazio želju da sretnem s njim, međutim ovo je njegov odgovor. Ovaj novinar je ovo objavio u novinama na sljedeći način, rekao da papa je dao odgovor imamu džemata, moja palača se obnavlja, zato ne mogu da se sretnem s njim. Ispod toga je ovako novinar napisao svoj komentar. Možda da izbjegne da se sretne s halifom vremena, njegova palača neće nikada biti završena s renoviranjem. Zato Huzur kaže mi treba da nastavimo da radimo šta radimo. Mišljan Ahmed iz Kyrgyzstana je bio na dželsi. On je rekao, ja sam dao zavjet bajata 97. čini mi se. Međutim, nije bilo džamije u našoj zemlji. Ja sam želio da klanjam namaz u džami džemata Ahmedija. On je došao u Njemačku i tako je bio u stanju da ispuni svoju želju i da uzme učešće na otvaranju raznih džamija. Onda Karakol Ismaili sahib. On je također došao, izrazio zahvalnost što je bio u stanju da primi Ahmedija. I uvijek izražavao zahvalnost Allahu što je prisustvovao u dželsi. Jedan prijatelj u Belgiji, on je postao musliman, došao, on je rekao u Africi, ja sam slušao govore mnogih muslimanskih uleme, to zapravo sam ja dojam kakav sam ja dobio kad slušao Kalifatul Mesih, nikad nisam takav dojam imao. Ja sam prisustvovao ovoj dželsi, ja sam riješio da dadnem zavjet bajata i da primim Ahmedijat. Na isti način jedan bio prijatelj iz Maroka, čini mi se. On je rekao, ja sam
također pročitao komentare drugih sekti muslimanskih i također komentar Džemata Ahmedija. Ja sam utvrdio da su stvarni komentari napisao je o promis Mesaja i njegove halife. Mnogi problemi moji teškoće su riješeni mojim dolaskom ovdje. Sam potpuno zadovoljan i ja sam primio Ahmedijet. On je rekao, poslije dolaska na dželsu, moja žena i djeca su također odlučili da daju zavjet bajata. Još jedan prijatelj iz Nigerije, također musliman, on je rekao, ja sam uvijek mislio da ako da ikakav poslanik ostao trebao biti Muhammed alaih salam umjesto Isa. Uvijek sam se razmišljao sam uvijek o tome. Nakon dolaska u Belgiju ja sam stupio u kontakt sa Ahmedim muslimanima i ovaj problem u mom umu je bio riješen. Na mom umu. Poslije toga, kad sam ovo spomenuo svojim prijateljima i oni su rekli da je to dokaz da je ova zajednica istinita. Ja sam također razumio o pitanju hilafeta i blagoslova. Ja sam našao ovaj džemat koji ima hilafet. I ja sam izuzetno radostan zato što Islam napreduje sve dok ima halif. Ono što ja najviše volim u ovoj zajednici, što mi se sviđa je da ovaj džemat šta god predstavlja uvijek to podupire šta kaže sa navodima iz Kur'ana i hadisa. On prije nije dao zavjet bajata, međutim zadnjeg dana odlučio da dadne zavjet bajata. Onda Matu Sahib, on je također iz Kirgistana. On je rekao, ja sam prethodno mislio, hoću li ikada sresti halifu vremena. On je bio Ahmedi prije. Onda je posmatrao dželse i kaže, moja vjera je beočana. Pitao je, molim te huzure, molim za muslimane Kirgistanu jer su u vrlo teškom stanju da Allah ukloni njihove probleme i mnogo je takozvanih muslimanskih vođa koji podižu ovaj predmet Allah ili dadne mudrost ili da omogući sredstva za njihovu kaznu. Jedan je tam novi Ahmedi iz Lebanona. On je rekao, jedan dan moj 13 godina sin mi je rekao, ti uvijek govoriš o neskladu u kasnijem dobu. Kad će u kasnijem doba doći? On je rekao možda još 100 godina ostalo. Moj sin je rekao to nije ispravno. Mi živimo u kasnijem dobu. Ovo govori 13-godišnji dječak. Onda je dječak rekao ti uvijek govoriš o Dejjalu, Antikrstu, da će on biti osoba neobičnog izgleda. Ovo također nije ispravno. Zato Dejjal ne znači jednu osobu. Dejjal, Antikrist, zapravo znači i naciju. Takav Dejjal, takav nacija se pojavila. Mi živimo u periodu Dejjala. Tako da je otac rekao, ja sam bio zapan i pitao sam gdje se naučio, odakle se naučio sve to. Dječak je rekao, gledajući razne TV kanale. Jedan dan ja sam imao priliku da gledam MTA njemački servis, sada to gledam redovno i ja sam sve ovo naučio gledajući taj program. Zato što otac je rekao, ja ne znam njemački. Tako da sam imao razgovor s njim i rekao, prevede mi ovo za mene. On je rekao, jedan dan ja sam bio izuzetno ljut i rekao sam, nemoj više nikada ponavljati ovaj kanal. Međutim, otac je rekao, u svom srcu ja sam prihvatio ono što je moj sin rekao. Onda sam ja lično počeo da istražujem o zajednici, o džemadu. Slučajno se sreo sa dvojicom Pakistanaca Ahmedi muslimana. Poslije diskusije sa njima, ja sam saznao da sve što je moj sin govori da je istina. Allahovom milošću on je dao zavjet bajata. Ali još jedan prijatelj iz Bosne. On je rekao, dolazak na dželsu ostavilo je duboki dojam na moje srce. Molim te, moli Allah da ovaj dojam uvijek ostane. Još jedan prijatelj iz Kirgistana. On je rekao, ja sam vidio nevjerovatne scene u toku dželse Salane. On je rekao sa velikom ljubavlju.
huzuru. Ja sam dao bajat prije nekoliko godina ja sam otišao na hadž i donio sam Ebu Zemzem. Mislila sam kad god se sretnim sa halifom vremena ja ću dati to halif. Tako huzur kaže, on je izrazio tu ljubav i dao mi tu Ebu Zemzem vodu. Još jedan prijatelj iz Sirije rekao je, bilo je dvoje ljudi koji su prenosili poruku muhađirima. Kad sam ja čuo imamu Mahdiju, ja sam bio jako ljut i rekao sam, šta ti ko šeitan dolaziš da nam govoriš o melecima, o imamu Mahdiju, meleki su nestali. Međutim, šta god sam ja rekao, oni su imali strašne argumente i sve su lako pobili što sam ja rekao. Onda sam ja rekao, ja ću ići tražiti uputu od jednog hođe. Onda sam ja nazvao vrlo popularan arapski kanal. Ja sam zvao kanal nekoliko puta zbog raznih pitanja. Nakon što sam mnogo puta telefonirao, onda sam dobio zadovoljavajući odgovor. Kad sam pitao Ahmedija džemata, oni su rekli, spustili telefon i rekli su, mi ćemo vas nazvati. Kad su me nazvali, rekli su, Ahmedi su potpuni nevjernici, drži se daleko od njih. Ne samo to, nama je 3-4 puta svakodnevno s ovog kanala govoreno da su Ahmedi nisu muslimani, da su kafiri. Kad sam ja čuo od ovog člana džemata, ja sam otišao da su on istiniti. Međutim, kad sam čuo ovo što me ovaj hođa govori, to je stavilo sumnju u moju. Onda je ovaj čovjek pročitao knjige i literaturu našao sa interneta i kroz to se istina njemu pokazala. On je rekao, ja sam bio pozvan na dželsu. Kad sam vidio da tu ovdje ima ljudi raznih nacija, pomislio sam, jesam li ja istinit ili su svi ovi ljudi onda neistiniti? Onda sam ja bio zadovoljan i bio sam uvjeren u srcu i dao sam zavjet bajata. Bio još jedan prijatelj iz Nigere. On je rekao, prije dolaska na dželsu, ja nisam bio Ahmedi, međutim, dželsa je potpuno mene promijenila. Ja sada kažem da svako treba da učestvuje na dželsu, jer ovaj džemat predstavlja istinski islam kakav je donio časni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam ponosan da sam dao zavjet bajata i da ulazim u Ahmedija muslimanski džemat. Jedan Ahmedi iz Bosne je rekao, prije primanja Ahmedijata ja sam bio upletan u sve vrste poroka i grijehe nakon dolaska na dželsu. Međutim, on kaže, ja sam toliko bio imao mir u svom srcu da sam odlučio živim islamski način života. Nakon što je vidio svu atmosferu na dželsu, nakon slušanja pogotovo govora halife vremena i poslije klanjanja namaza, on je rekao da se osjetio nevjerovatan preobražaj u sebi. Sa bolom u srcu on je tražio dove da ostane na ispravnom putu. Jedan mladić Turk iz Hamburga, on je kad je išao iz Hamburga rekao je da neće dati zavjet bajata jer ima neke porodične probleme. I nađeo se sa častrići da nije bio spreman da primi, da dadne zavjet bajata, međutim upravo prije primanja bajata u javnom on je počeo da plače i da jeca i bilo je teško razgovarati s njim. On je rekao, nakon što sam vidio ovo program davanja zavjeta bajata, ja nisam mogao da pređem preko, da zažmirim na to. Drugi prijatelj je rekao, ja nisam čak ni mislio da dadim zavjet bajata prije što sam došao na dželsu. Međutim, nakon što sam došao na dželsu, ja sam vidio koliko mnogo ljubavi i želje ljudi imaju prema halifi. Ovo je ostavilo duboki dojam na moje srce i ja sada sam riješio da dadim zavjet bajata i da uđem u ovaj džemat. Tako Allah dželešanuhu omogućava razna reformu ljudi. U svakom slučaju Allahovom milošću od 60 nacija, od 60, čini mi se, 67 ljudi su dali bajat. Ja ću sada ukratko diskutovati o nekim administrativnim stvarima. Ovog puta, prvi put,
U glavnom holu MTA kabine za prevod su bile unutar, a one su sada to smjestili napolje. Kao rezultat toga bilo jako mnogo galami i zbog ovo je bilo jako mnogo prigovora. Inšala on nastojati i treba da riješi ovo u buduće. Na isti način na strani žena nije bio aranžman za prijevod, to jest neki prevodi nisu bile uređeni. Kao rezultat toga neke žene su morale doći u hol za muškarce, dok u ovo doba ima mogućnost uzurkaže i treba da bude obezbeđen prevod čak kad ljudi hodaju okolo da nosi. Ovdje u Velikoj Britaniji imate sredstva da možete bežično da se sluša prevod god idete. Bila je popravka nekog u zvuku, međutim još uvijek je bio neki eko. Kao rezultat toga u toku hudbe petkom ja sam morao pitati mogu li ljudi čuti, jer ja sam mogao da čujem eko svog glasa. Odjek. Dakle, ovo je bilo nekoliko propusta u pogledu zvuka i u pogledu prijevoda. Mora biti učinjeni napori od džemačkog džemata da riješi ove stvari. Allahovom milošću bilo je 3100 radnika i sličan broj žena radnika koji su radili na dželsi. Svakodnevno oko 100 ili 150 omladinaca su obavljali dužnosti i oni su aranžirali za svu organizaciju dželse, oni su brinuli. Mnogi od njih su napisali da mi smo ovu aktivnosti prvi put obavljali i naučili smo koliko mnogo spokoja i mira se postiže kroz. Mi ćemo sigurno ponovo ovo raditi. U odjeljenju za gostoprimstvo napravili su bolji aranžman u poređenju sa prethodnim godinama. Prvo bila je voda na raspolaganju sa hranom, kao što sam rekao. Hrana treba da bude na stolu gdje se služi hrana. Umjesto da ljudi ustaju i donose vodu. Jer ovo je nalog časnog poslanika i rekao držite vodu pored tebe kad jedete. Kvalitet hljeba je bolji nego prethodne godine. Aranžman, organizatori su rekli, ja sam također probao iz kuhinje i mislim da je hrana bila bolja, međutim vidjet ćemo i od mišljenja ljudi kada oni dođu, je li to bilo bolje. Stepen higijene je također bio bolji i u terminima skaniranja ulaska bilo je također popravak. Allahovom milošću bio je bolji aranžman u ovom pogledu. U svakom slučaju, muškarci, žene, mladi i također djevojke, svi su uzeli učešće u aranžmanu dželsi. Oni su učinili velike napore da ispuni prava gosta, obećano vesela sama dala Đelešanu, osposobi i da služe na još bolju sposobnosti u budućnosti. Dala Đelešanu neprestano ih uveća u predanosti i iskrenosti. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. आज कनाडा, बेल्जियम, आयरलैंड वगैरह भी जलसा सालाना हो रहे हैं. अल्लाह ताला उनको भी जलसे की सही रूह के साथ जलसे में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए और खैर खूबी से उनके भी जलसे अख्ताम को पहुँचें. इसी तरह खुदामुल अहमदिया यूके का इज्तिमा भी हो रहा है.
अल्लाह ताला यहाँ भी नौजवानों को सही रंग में खुदा इज्तिमा का जो मकसद है उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। इस बात को हमेशा हर खादिम को और जमात के हर मेंबर को याद रखना चाहिए कि इज्तिमाओं और जलसों का मकसद खुदा ताला की रज़ा को हासिल करना, अपनी रूहानी हालत को बेहतर करना, अखलाकी हालत को बेहतर करना है। इस तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो दें। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।